अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मिनोशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, बांग्लादेश ने इंडिया की जो काउज़ हैं वो लेने से इनकार कर दिया है और बांग्लादेश को अब इंडिया की काउज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं रही, क्योंकि अब होर रीजन से बांग्लादेश अपनी काऊ और जो मीट की ज़रूरियात हैं वो पूरी करेगा। मज़ीद देखते हैं वीडियो डिटेल में। নেত্রকোনার হাওড়াঞ্চলের খালিয়াজুরি মদন ও মোহনগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন গোচারণ ভূমি। শুকনো মৌসুমে হাওড়ের পতিত জমিতে চড়ে বেড়ায় লাখ লাখ গবাদি পশু, যা প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা এসব গরু ও মহিষের মাংসের গুণগত মান যেমন সন্তোষজনক, তেমনি উৎপাদনও তুলনামূলক বেশি বলে জানাচ্ছেন খামারিরা। কারণ গরুর মাংসের উৎপাদন বাড়াতে এখানে কৃত্রিম কোনো ওষুধ ও ক্ষতিকারক কোনো খাবার খাওয়ানো হয় না। প্রাকৃতিকভাবে লালন পালন করায় খরচ কম, উৎপাদনও বেশি হচ্ছে। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এখন নেত্রকোনার মাংস যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়। নেত্রকোনায় কি পরিমাণ গরুর মাংস উৎপাদন হয় এবং ভারত গরু রপ্তানি বন্ধ করার পর হাওড়াঞ্চল কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তা জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। চলুন শুরু করা যাক। নেত্রকোনা জেলা প্রাণী সম্পদের তথ্য মতে নেত্রকোনায় প্রতি বছর 1,80,000 মেট্রিক টন মাংস বা প্রাণীজ আমিষের চাহিদা থাকলেও উৎপাদন হয় আরও বেশি। জেলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, হাওরের প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলে এসব পশুর মাংসের মান তুলনামূলক উন্নত ও সুস্বাদু। তবে 2014 সালে ভারতে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পরই সে দেশ থেকে বাংলাদেশে গবাদি পশু রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় 1.5 কোটি গবাদি পশু আসত, যার মূল্য প্রায় 500 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এত বড় মার্কেটে হঠাৎ নিষেধাজ্ঞায় নড়ে চড়ে বসে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরাও। এর আগেই মাংসের বাজারে আগুন লেগেছিল, তবে মোদী সরকার নিষেধাজ্ঞা না দিলে আমরা বুঝতেই পারতাম না আমাদের খামারিদের মধ্যে কতটা উদ্ভাবনী ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। আমাদের হাওড়াঞ্চলের খামারি ও কৃষকরা দিনরাত পরিশ্রম করে সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছেন। নেত্রকোনা জেলায় কমবেশি প্রায় 56টি হাওড় ও বিল রয়েছে, আর এখানেই প্রাকৃতিকভাবে গরু পালনকারী রয়েছে প্রায় 40,000-এর মতো। বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রাণ নেত্রকোনার কৃষিখাত বিগত 2 দশকে অন্য জেলাগুলোকে ছাপিয়ে অনন্য এক সাফল্যগাথা তৈরি করেছে। হাওরের ধান এবং মাছের পাশাপাশি বিকল্প পেশা হিসেবে নেত্রকোনার হাওড়াঞ্চলে জনপ্রিয়তা পেয়েছে হাঁস পালন। প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে ভাড়াবিহীন ও মুক্ত জলাশয় পাচ্ছে, এতে একদিকে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, পাশাপাশি চাহিদা মেটাচ্ছে প্রোটিন ও আমিষের। জেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয় সূত্র থেকে জানা যায়, নেত্রকোনা জেলায় 2023-24 অর্থ বছরে ডিম, মাংস ও দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় ডিমের চাহিদা ছিল 53 কোটি, উৎপাদন হয়েছে 53.80 কোটি। মাংস উৎপাদনের চাহিদা ছিল 1.73 লক্ষ মেট্রিক টন, আর উৎপাদন হয়েছে 1.80 লক্ষ মেট্রিক টন। অন্যদিকে দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 2.80 লাখ মেট্রিক টন, আর উৎপাদন হয়েছে 2.90 লাখ মেট্রিক টন। প্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश अपनी जो मीट की ज़रूरियात हैं कुर्बानी वगैरह पे वो इंडिया से पूरी करता था, लेकिन अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया से गाय नहीं लेगा। और जैसे कि बड़ी ईद भी आने वाली है और इंडिया से एक बड़ी तादाद में बांग्लादेश ने गाय ख़रीदनी थी, लेकिन अब बांग्लादेश अपनी ये ज़रूरियात कहीं और से पूरी करेगा और इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो गाय और इस तरह के जानवर हैं वो बांग्लादेश को ही सेल करता है बड़ी ईद पे। जी, तो ये था आज का वीडियो। और बांग्लादेश ने बाकी चीज़ों की तरह अब जो काऊ है वो भी इंडिया से लेने से इनकार कर दिया। और बांग्लादेश के अंदर ये एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे घास है, पानी है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे काऊ जो है उसको नशोनुमा हो रही है और बहुत ज़्यादा काऊ वहाँ से निकल रही हैं। तो अब बांग्लादेश ने ये फ़ैसला किया है वो किसी सूरत इंडिया से काऊ नहीं लेगा और बड़ी ईद पे भी वो काऊ जो है अपने मुल्क के अंदर से ही लेगा, और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को काऊ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी इंडिया से, और अब वो बांग्लादेश के अंदर से ही बाय करेंगे और उनको सस्ते दाम पे गोश्त मिलेगा, काऊ मिलेगी, और दूध जो है वो भी उन्हें सस्ते दामों में मिलेगा। तो बांग्लादेश ने हर तरह से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब इस मामले में भी बांग्लादेश ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।